पंडित आगे मने शिव महाप्रभु के काय हला पूजा नहीं हां हां महादेव में हमने पूजा करसन सेनापति हमने बोलछन हां आगे गुटे प्रश्न करथिले जे हमर ब्राह्मण मने काय हला जे हमर शिव महाप्रभु के पूजा नहीं कर तांकर हाथे काय हला जे पूजा नहीं हा सुनो सुनो संत जन आज्ञा देई करी मन पचारिबा प्रश्न गोटी करह श्रवण राजीव लोचन राजीव लोचन राम हे दुर्बादल श्याम दिने कान है सखा आगो ब्रह्मा विष्णु शिव दिने गो मन चिंता कोले ब्रह्मा शिव जाइनो जे विष्णु घरे पहुंचिले ब्रह्मा विष्णु नहीं देखो हे ब्रह्मा शिव जाई देखो विष्णु घरे पहुंचिले जय राम हे राजीव लोचन राजीव लोचन राम हे दुर्बादल श्याम ब्रह्मांकर पत्नी हेले सावित्री एवं शिवंकर पत्नी हेले पार्वती दिने बने चिंता कले जे जो विष्णु घोड़ाडो टिके आमे बुली बुला के आसवा बोले मन चिंता कले आगो पहुंचिले जाई देखो कलक भुवन माता लक्ष्मी देखि ताकू डाकिले गोधन जय राम हे राजीव लोचन राम हे दुर्बादल श्याम जे जाना है मां लक्ष्मी एवं विष्णु मोर दादा मार आसले बोलते तांको घर के नहीं गले तापर रंधा बड़ा कोले आगो नबाड़ी तीने भाई को आगो परसिले नेई ए अन्न बाड़ी तीने भाई को परसिले नेई खाऊ खाऊ देखो शिव सब खाइले गोतही वर्तमान प्रभात समय प्रभात समय आसिक बाणी राधा राहुल बाणी राधा ढोलिया असीट भारत पुत्र प्रदान कर से राहुल तो दुख जाय से कपड़ा पता हे बोला दे कर कबा हरि बोल गणेश सरस्वती विद्या रे परिपूर्ण कर बोला दे कर कबा हरि बोल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 120 वर्ष परमायु दे बोला दे कर कबा हरि बोल गृह रे गणेश लिंग कामदेव नाभिदेश ब्रह्मा जान हृदय नारायण कंठ रे वैश्यन ललाट रे परम ब्रह्म ए छड़ चक्र रे छड़ देवता विराजमान कर बोला दे कर कबा हरि बोल और बारे हरि बोल जेते बेले अन्न जेते बेले अन्न बाढ़े छ जे इहारे कोली जुगर कथा कहछ भात तिरा के छाड़ी ना देबा मनुष्य जदि खायला सब थाले थाले पूछे से थाले तिर हाथ धोई दो किंतु से टाइम रे सिस्टम थिला जे जदि खाई बसला मात्र के जदि मुठे जहां भी छाड़ी दै छ सेफ्टी न खावा नारी तार गुले आस्ति बाजे
মোর মনুষ্টা খাই বসেছে মতে ভাত জুড়ে ছাড়ি দেবে মই তার ওঠারে জুড়ে খাইমি বলে আসতে এখানে কি হয়নি খাইবানো হ্যাঁ এখানে কি হয়নি খাই ভাঙ পুড়িয়া খাউছ আর কি খাইবা গো এবে তো থালি দি অছু রে মায়া পুরা স্কটেন হ্যাঁ হ্যাঁ ইহাদে কলিযুগর কথা ছাড়ো যে সে সময়ের কানা হইছে আরে যে মা লক্ষ্মী সাবিত্রী এবং পার্বতী আশ করিছন যে এই তিনি ভাই তো খাই বসেছন এমানে মুঠে মুঠে ছাড়ি দেবে বলে আমি খামো বলে আমি খাইব বলেছ আগো খাও খাও তিনি ভাই গো করিলে আহার তাহা দেখি ক্রোধ হেলে তাহা দেখি ক্রোধ হেলে এ মাতা পার্বতী তুমর জয় রাম হে রাজি বলো রাজি বলো জয় রাম হে বাদল শ্যাম বাদল শ্যাম বাদল শ্যাম তেড় করি পহলা মা লক্ষ্মী বলে তমকে মুই আশ করছিলি ভাত মুঠে ছাড়ি দেব খাইবি বলে যদি নাই ছাড়ি দেল তাহলে এই কলি যুগরে তমকে 12 বর্ষ পর্যন্ত এই মুঠে কর লাগি তোমরা নেই ভাত খাই পারো দরিদ্র হইতে রহব তারপরে ব্রহ্মাকে বলে আচ্ছা তুমি যদি মই আশ করছিলি আর মতে ছাড়ি নে দেল অপূজ্য হইতে রহব বলে তারপরে মা পার্বতী শিবকে কা বলে জানছো তাহলে ক্রোধাই কি অভিশাপ দিলে তাহলে যদি অন্ন নে দিলে তাহলে তো মহাপুরু বলে করে মানুছ হ্যাঁ হেলে সে মহাপুরু তোমাকে পূজা নাই করন বলে কেন মহাপুরু আমার কলি যুগরে আমার পণ্ডিত আগে আমাকে ব্রাহ্মণ আমাকে মহাপুরু জোহার এই দুছ মহাপুরু বলছো হ্যাঁ কিন্তু তাকর হস্তে সব তীর্থ রহিছি যে জানো পার্বতী সাপ্যর ব্রাহ্মণ পূজা ন করন্তি পুণ জয় রাম হে রাজি বল চরণ রাজি বল রাম হে দুর্বাদল শ্যাম দুর্বাদল শ্যাম মা পার্বতী বলে तुमको देवदेव महादेव आज दिन ब्राह्मण मनकर हाथ तुम पूजा नहीं पाई पारो मां पार्वती अभिशाप देवदेव महादेव ब्राह्मण आज्ञा पूजा नहीं करो